Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. 5 de marzo se celebró el Día Internacional de los Datos Abiertos. Misión de Veeduría Electoral de la OEA para las elecciones legislativas en Colombia inicia su despliegue. Consejo Permanente de la OEA recibió informe del GIEI sobre Bolivia. Reunión Secretario General de la OEA y Presidente del Grupo Provincia de Buenos Aires. Mensaje del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el Día Internacional de los Datos Abiertos. En el Día Internacional de los Datos Abiertos llamamos a fortalecer la apertura, uso y aprovechamiento de datos gubernamentales para el bienestar de la región y la ciudadanía. Debemos promover la transparencia activa en las instituciones públicas y la apertura voluntaria de datos porque permite la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. La apertura de datos contribuye a la transparencia y mayor eficiencia del servicio público e insta a la participación ciudadana en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas. También permite reutilizar los datos públicos para generar nuevas actividades económicas y la rendición de cuentas del gobierno ante la ciudadanía, así como prevenir y combatir la corrupción. Nuestros mandatarios en la última Cumbre de las Américas acordaron impulsar el desarrollo de un programa interamericano de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción, conocido como PIDA. Desde la OEA hemos apoyado este programa y el desarrollo de políticas nacionales de datos abiertos en 7 países de la región. Además, estamos capacitando y formando funcionarios y funcionarias públicas y ciudadanía en general para facilitar la publicación y utilización de los datos abiertos. Asimismo, hemos desarrollado una guía de implementación del PIDA para facilitar el trabajo de los países en su adopción y aplicación. Nunca en la historia del continente americano ha habido tanta información pública disponible y abierta para ser reutilizada como ahora. Hoy existen alrededor de 19 portales nacionales de datos abiertos. Reiteramos el compromiso a la Secretaría General de la OEA en contribuir a la apertura de datos gubernamentales y a su utilización como parte de la ciudadanía. Contar con instituciones públicas más transparentes, efectivas y con mecanismos para facilitar la participación ciudadana es clave para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La misión de veeduría electoral de la Organización de los Estados Americanos para las elecciones legislativas, que se realizarán el próximo 13 de marzo en Colombia, inició su despliegue, encabezada por el exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, quien también fungió como jefe de la misión de observación electoral para las elecciones congresales extraordinarias de Perú en 2020. La misión continuará llegando a territorio nacional de manera escalonada durante los próximos días. La misión está integrada por 21 especialistas de 10 nacionalidades que combinarán una metodología de trabajo presencial y virtual y darán seguimiento a aspectos claves del proceso como organización electoral y voto en el exterior, tecnología electoral, justicia electoral, financiamiento político, campañas y libertad de expresión, participación política de las mujeres, participación política de indígenas y afrodescendientes y violencia electoral. La misión observará el simulacro nacional de escrutinios que la Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo el sábado 5 de marzo y se reunirá durante los próximos días con autoridades electorales y de gobierno, líderes políticos y representantes de la sociedad civil y la comunidad diplomática acreditada en Colombia, lo que le permitirá hacer una valoración integral del proceso. Esta será la 20ª ocasión que la OEA despliega una misión para observar procesos electorales en Colombia. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión ordinaria el miércoles 2 de marzo para recibir la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI Bolivia. El GIEI ha concluído que graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas en Bolivia durante el último trimestre de 2019. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Hubo ejecuciones sumarias por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas y homicidios cometidos por particulares, facilitados o tolerados por agentes estatales. El GIEI comprobó la ocurrencia de 2 masacres en acciones militares. También se confirmó el uso recurrente de la tortura
y otros atentados a la integridad personal de personas que estaban bajo el control del Estado. La policía y las Fuerzas Armadas, en actuaciones separadas o en operativos conjuntos, usaron frecuentemente la fuerza de modo excesivo y desproporcionado. Asimismo, fracasaron en prevenir actos de violencia praticados por grupos de civiles, tanto afines como oposicionistas al partido del gobierno, que atacaram a ciudadanas e cidadãos considerados oponentes políticos, defensores de direitos humanos, periodistas, assim como funcionários e agentes políticos. Pessoas foram detenidas por grupos de civis e inclusive sometidos a torturas e sequestros, com a cumplicidade ou aquiescência de agentes do Estado. Outros foram atacados com armas de fogo, em uma emboscada preparada com a conivência de funcionários e líderes políticos. Serviços de saúde e ambulâncias foram deixados desprotegidos e também sofreram actos de violência. El RIEI considera, de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que esses actos também são violações de direitos humanos de responsabilidade do Estado. A prensa é um ator que também merece ser realçado. Ela foi intensamente hostigada e diversos periodistas resultaram heridos. As forças de segurança, uma vez mais, não lograram proteger esses profissionais. Asimismo, o próprio Estado perseguiu alguns meios. A explosão de violência em Bolívia não foi inesperada. Ela foi precedida por discursos antagônicos de líderes reconhecidos e por decisões políticas que puseram em tensão as regras de funcionamento da democracia e do Estado de Direito. O RIEI, para contextualizar a crise, ha revisado uma sequência de actos e pronunciamentos de los governos, de la oposição e de líderes políticos, os quais revelaram um crescente processo de deterioro da convivência democrática. Líderes de los dois lados do espectro político não só deixaram de fortalecer o diálogo por meio de espaços democráticos, como incentivaram particulares a defender arbitrária, ilegal ou violentamente seus interesses políticos. O RIEI ha identificado também que a explosão de violência foi consequência de fatores históricos, especialmente a discriminação racial contra os povos indígenas e a não aceitação por alguns segmentos sociais da accessão que han tenido em los últimos anos em termos de participação política. As mulheres indígenas, em especial, foram el blanco de manifestações racistas. Pero, de outro lado, líderes apelaram à identidade étnica como critério para señalar a pertenência ou não à sociedade boliviana. Assim, as adesões políticas foram peligrosamente racializadas e usadas como fator para profundizar a polarização social e política. A discriminação de gênero e a violência sexual é outro elemento que deve ser destacado. As mulheres são historicamente mais afetadas em momentos de conflitos, e durante a crise de 2019 não foi distinto. O RIEI reportou diversos casos de violações à integridade personal de mulheres e de abusos sexuais. A justiça foi incapaz de impedir detenções ilegais e arbitrárias, ou de investigar e sancionar responsáveis por las violações aos direitos humanos. Por el contrário, o Poder Judicial e o Ministério Público foram actores de investigações sem devida diligência, de persecuções penais sem devido processo. Essas instituições também permitiram o uso da justiça para a persecução política. É verdade que o uso do processo penal para a persecução política não se apresenta como uma questão limitada à crise de 2019, mas sim como uma distorção que afeta permanentemente o sistema de justiça, sobretudo com o emprego das figuras de terrorismo e sedição, que estão definidas em Bolívia em desconformidade com os parâmetros do direito internacional. O uso da prisão preventiva é um fator de séria e constante preocupação, adoptada recorrentemente de modo ilegal e arbitrário em cenários de evidente incompatibilidade com o direito ao devido processo. As juezas e os jueces não exercem adequadamente o controle das imputações penais e da presença dos estrictos requisitos para a detenção preventiva. Ela regra
quando deveria ser excepcional. As transformações operadas em Bolívia em busca de uma sociedade mais diversa e inclusiva não estuvieron acompanhadas por la recreación o la reforma de la Administración de Justicia y las Fuerzas de Seguridad. Essas duas instituições, diretamente conectadas com a vigência de los derechos humanos e o funcionamento de la democracia, quedaram rezagadas no processo de cambio. La sociedade boliviana tem ânsia de justiça, seja em sua dimensão de rendição de contas e punição de los responsáveis por actos de violação aos direitos humanos, seja como perspectiva de reparação integral às vítimas. Sin embargo, esta mesma sociedade teme que a justiça seja seletiva e um instrumento político. A impunidade não só nega e se contrapõe a esses legítimos desejos de verdade e justiça de quienes foram vulneráveis em sua dignidade, como propicia a reiteração de los crímenes e afecta a legitimidade do Estado de Direito. Por essa razão, é fundamental que se avance nas investigações e nos processos judiciais de todos os hechos documentados no informe. Sin embargo, estes processos devem ser conduzidos com estricta observância da devida diligência e do devido processo legal, princípios que o Estado boliviano tem profunda dificuldade em garantizar, como observou o Rio. O fracasso em realizar justiça é resultado, sem dúvida, de déficits de independência e autonomia do Ministério Público e do Poder Judicial, que estão estruturalmente vulnerados por seus baixos pressupostos, a provisionalidade da grande maioria de juízes e fiscais e a indevida ingerência do governo e de interesses políticos em temas privativos da justiça. É necessária uma firme vontade política, desde o mais alto nível, explícita e compartida entre as autoridades do Estado plurinacional e demais atores políticos e sociais, para garantizar a independência dessas instituições. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el presidente del Grupo Provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez. Durante el encuentro activaron el plan de trabajo con la ciudad de Merlo, que busca atender los retos y desafíos que afronta la transformación digital de la municipalidad. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Cosas que solo los padres entienden. Los chicos crecen rápido y de forma descomunal. El tema es que los gastos también van creciendo de forma descomunal. Por eso, en Cash tenemos una promo al tamaño de tus necesidades. Promo descomunal. Para este comienzo de clases, llévate el efectivo que necesitas y a medida que lo vas pagando, va aumentando el descuento en tus cuotas hasta llegar a un 100%. Con esta promo, mientras todo crece, tus cuotas son cada vez más chicas.